आप सबके लिए आपका प्यारा सा मिक्सर DJRX रीमिक्स पहाड़पुर से, जो आप लोगों को के लिए एक धमाकेदार सॉन्ग लेकर आया है, जो सॉन्ग प्रेजेंटेशन करने जा रहा है आप सबका पसंदीदा सेटअप, जो सबका दिल में छा जाता है। मुखर्जी चौक থেকে मातृ म्यूजिक प्रेजेंट। अच्छा तुमको सिखा दिया है किसका पार नहीं শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা আর যুবক ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি, মাতৃ মিউজিক যখন এস অডিও টেসার বোর্ড দিয়ে স্পিকার চেক করছে, আপনাদের তো মন দিয়ে শুনতে হবে আর তার সাথে সাথে তালে তালে নাচতে হবে, কারণ ক্যামেরাম্যানের ফোকাস সব সময় আপনাদের নজর রেখেছে, কোনো কথা হবে না। একবার যদি এটা চালাতে শুরু করি না, তাহলে আমার চেয়ে ভালো এটা কেউ চালাতে পারবে না। DJRX রিমিক্স। मुखर्जी चौक से मातृ म्यूजिक। अरे क्यों बेटा, बाप बाप होता है। पप्पा जी बोल, पप्पा जी चुप क्यों है? अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मातृ म्यूजिक।